سلام كما يتصنحو كبرات تختاتلت نلوم عرب مشات 27 مقابيت 2026 زيتدالو حدش زيناتات حيزولكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو ኤርትራን ኣብ ደረጃ ፊፋ ከም ዝተመለሰት ከም ዝተገለጸን ድሕሪ ክልተ ሰሙን ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ስለ ዘብቅዕ ንዑ ዝርከብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝርከቦ ሓድሽ ቤት ምክሪ ከም ዝተጣየሸን ነዳድን ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጸሉ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ኣብ ውግእ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ጎራብቲ ሃገራት ኢራን ዘለዎ ሓድሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብረ ንዕድመኩም أمانغو إيران أمريكان إسرائيل غرابت هاجرات إيران زكايد زلو وجه أبز قصلالو أمانغو أمريكان إيران تبارع زلو حاون ملء كباب ما أكله بحرة أبو كتأتي وكم زلو أبز قلص على زلو أوان إسلام وحلا وثورة إيران بمصاب هرمز كحلف فتنا سلستنا يسعنت مراقب كملسا ندحريت كملسا كم زجدده نايت حلا وجنات كليصوم علو بسنك إيران تكايدو زلا ناي معصاو سقمته ندحريت كملسا استعزز مراقب بناي إسلام وحلا وثورة إيران نخملسا كم استحبرن زنقرو زلو ناي تصاورة أفنياتات ناي استفرالي هاجرات كونتينرات صعنا سلست مراقبنا إيران حيل بحر زفقدلن مراقب طريق بزحلفو له مسمر كحلفا مفتانن بناي إيران حيل بحر متن كقطع دحر موهبن ندحيت كملسا كم استجدداون كفلات تخايل الله بتمصابو كتحالف تفتن زخانت مركب كبيت سقامات كقاطما مخانن بمصابو حرمس كتحالف تفتن مركب كبير قد ازور متقعت كقاطما كم زخلون اسلام وثوره ايران حبير الله ايران نتسعو نقداو نتفتات ابزكاير له خبابه نزركب محلف حرمس بمعصاو ناي امريكان اسرائيل متقعتات امام مكات تاكتيكا وبوليتيكا يتقامو خمزلو منچታት كحبرون كارلو بناي بوليتيكا ግጭትን ወጥረን بناي قطبا ኩናት ይመልሱሉ خمزلوون እቶም منچታት ይገልጹ ናኢራን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ አባስ አርጋቸውን በወገኑ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢራን ቀሪቡ ኣብዝሃቦ መግለጺ ገለ ሃገራት ናብ መንግስቲ ኢራን ናይ ፍቃድ ሕቶ ይቅርባ ከም ዘለዋ ክሕብሩን ከሎ ቻይና ሩሲያ ፓኪስታን ኢራቅን ህንድን ነቲ ናይ ፍቃድ ሕቶ ካብ ዘቅርባ ኣብ ቅድሚት ከም ዝስራዓውን ወሲኹ ገሊጹሎ إيران مصابو حرمز تقليلا كم زي عصوتو زحبرت منيسر صلات إيران زخوانا أمريكان إسرائيلن محازوتن تراي عصوم مخوانو دقيمو كحبرن كالو مس بوليسي إيران زسما مع حقرات كمنجس إيران فقد وسيدان مراقبا كحلفا كم زخلاون حبيرو آلو من محدار ترامب زقربو ناي سلام مماما ناب إيران قريبو تقبالنا دحر مسآنو ناي كلتا معالت زنبر عدل ناب 10 معالت كم استناوحة ترامب زقلت أخوينو ناي سلام ماما أبز قربولو زلو جزي أبلع إيران زكايد زلو متقعتات جن يغسل كام زلو منشتات كاب تهران قليصام أب إيران أب كتما قام بستفز متقعتون 10 سبات مويتهم كم زلو ناي إيران وجنا زحبرو زلو خوينام أفعل ما قصر ناي زموت سبات شدش تتباهي لمنبارو وني حبار بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب توسخت 10 شعوات دراتنا مع كلام مبرأ كسدد مخانو دحر محبارو اتناي وش متحر مسكوناتات ماليسو كم زخراروون زحبر وجنات إيران أبتمصاب ومراقب تملسلو زلا مخنيات دحر أواج دونالد ترامب مخانو ينقرو أمانغو إيران أمريكان بسوتر زقبر ركبات كم زلو زحبر نايجر منيسر وصا قداي دما أمريكان إيران بتزوار من قده ركبات يكايدا خمزلوا أبز قربا غزيون باكستان كراخبا مخوانن لو مقاليسو لو أمريكا أبتمس إيران تكايدو زلا كوينات كدعوة انتخوينا 10 شحوة تهدرات رايزي يكونو 1 مليون 300 شحوة تهدرات كم زرليوا زقلصو ناي جيوبوليتيكا صحافتي أقار سرايت أمريكا إيران آتيو منغستك قير انتخوينو ملو حيل أمريكا مبقاس كم زرليو يقلصو آلو نا إيران وتهدرو عقم دلدولن ببزح سرايتون زللا مخانو زقلصو تمصبصبات ناي ترامب ممحدار نناي إيران حيلة أفكيسو حزوا خمزرلو يقلصو آلو نناي عراق سرع السادام نمقلبات أبستخايل سرحيتات 285 سرايت أمريكا توافيرو كم زنبار زقلصو تم وقنات ناي إيران كابنا عراق فوليز قبرو بزح روق حيتات كم زلو خقلصو مكالو إيران زلوات تكنولوجيو عصوارن تونو نفولي عانو عصوار تفرحت كقبرا كم زخالي قلصو أبز حلف ورحت راي أب إيران على شحن 900 كم استقاتلو زقلصو صابات إيران أب جزي كوينات هي والسب أب قمت كم زي تأتون لنا أمريكا حيلتات فيتني فيت كتقاتم كم تخيلون اتوم وقنات يحبرو اتوم زموتو أستات كل التشح سبات
ኣብ ኩለነተን 30 ኣውራጃታት መጥቃዕታ ድሕሪ ምፍጻሙ ዝሞቱ ምዃኖምን ዝሕብሩ ተምጸብጻባት ብዘይካዚ 300 ዝኸውን ህዝቢ ኢራን ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ 35 ሚእታዊት ካብ ዓቕሚ ሚሳኤልን ድሮን ኢራን ከም ዝዕነወት ክትሕብር እንከላ ኢራን ነቲ ናይ ኣሜሪካ መግለጽታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕቡራት መሬት ዓረብ ኩነታት ኢራን ምዕጻው መጻወ ሕርሙዝ ከም ዘለዎ እንተደኣ ቀጺሉ ኣብቲ ኣሰካፊ ኩናት ክትኣቱ ምዃና ዝገልጹ ጸብጻባት ይወጹ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኤምሬት ወተሃደራታ ብምውፋር ኣብ ኩናት ኢራን ተሳተፈሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ትጠቀስ ምህላውን ዝሕብሩ ተምጸብጻባት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም እማመ ምስ ዝፈሸል ብዘይካ ኩናት ካልእ ኣማራጺ ክህሉ ከም ዘይኮነ እውን ኣብቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ተገሊጹሎ። ነዳድን ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጸሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓባራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይ ቁጠባ ቀውሲ ዘምጽእ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ናይ ነዳዲ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ብፍሉይ ጽልዋታት ምግባሩ ይግለጽ ኣሎ። ንናይ ኢራን ኩናት ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መግለጽ ከም ዘየሎ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ እቲ ቅድሚ ኩናት ኢራን እንተኾነ ሕሱር ዋጋ ዘይጸንሖ ነዳዲ ክንህር ከም ዝኽእል ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ብኣንጻሩ ኩናት ኢራን ካብ ዝለዓለ ኣትሒዛ ብኽብሪ ዋጋታት ነዳዲ ክትጠርዕ ከም ዝጀመረ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰመዝቲ ሃገር ኩባንያታት ቀረብ ነዳዲ ንትካላት ጸጥታ ዓበይቲ ፕሮጀክታት መንግስቲ ብፍላይ ንመዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዝጸሉ ወሰንቲ ኢንዱስትሪታት ምፍራይ ኣገደስቲ ንብረታት ቀዳምነት ክህባ መምርሒ ሂቦም ምንባሮምን ይፍለጥ። በዓል መዚ ነዳድን ጸዓትን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትካላት መዕደል ነዳዲ ንህዝባዊ መጓዓዝያ ቀዳምነት ክህባ ከም እውን ነዳዲ ንምዕቃብ እገዳታት ክገብራ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ እውን ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሕመድ ሽዴ እታ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ሓድሽ መምርሒ ኣጠቓቕማ ነዳዲ ከተውፅእ ምዃና ሓቢሩ ምንባሩ እውን ይዝከር። ኤርትራ ድሕሪ ሓምለ 2023 ንፈለማ እዋን ሎሚ ኣብ ደረጃ ፊፋ ተመሊሳ ከም ዘላ ተገሊጹ። ዓመታዊ ኣብ ዝወፅእ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዝምልከት ዝርዝር ሎሚ ዓመት ን210 ሃገራት ኣብ ሰርዓሉ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ 109 ደረጃ ሒዛ ኣላ። ፊፋ ከም ዘርግሖ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ኤርትራ ኣብ 2007 መበል 121 ዝተመዝገበ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝተሓተ ደረጃ መበል 207 ድማ ኣብ 2019 ዝተመዝገበ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝርከብ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ይጣየሽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝርከብዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝርከብ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ይጣየሽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሬድዮ ዋዜማ ሎም ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ምንጭታተይ ሓቢሮም ንኽትብል ኣስታት 5 ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝጀመሩ ዕጡቅ ጉጅለታት ከምኡ እውን ናይ ምክልኻል ወተሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩ ዝሓቆፈ ሓድሽ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ከም ዝቐውመን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክርከቦ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እዚ ባይቶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ 5 ፖለቲካዊ ውድባት ማለት ስምረት ባይቶና ዓረና ትግራይን ሰብዓ እንደርታን ካልኦትን ከም ዝሓቆፈ ሬድዮ ዋዜማ ጸብጸበት ኮይና ብፍላይ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣኑ ክወድእ 2 ሰሙን ተሪፎ ምህላው ሲዒቡ ዋዜማ ምስ መራሕቲ ውድባት ዘተ ከም ዘካየደትን ሓራ መሬት ወይ ድማ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተባሃለ ካብ ሓይልታት ትግራይ ተፈልዩ ኣብ ዓፋር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ናብ ወተሃደራዊ ክንፊ ናይቲ ባይቶና ምሕዋስ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ እውን ጸብጺባ። ብኻልእ ዜና ሃገራዊ ምኽክር ኣብ ትግራይ ዘተኸካየድ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተወለድቲ ትግራይ ሃገራዊ ዘተኸካየድ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ። ዘላቂ ሰላምን ምርግዓን ከስፍን ተስፋ ዝተገበረሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ብምውራርን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ክልከላታት ብምንባርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ርእይቶኦም ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሃቡ ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ኣርብ ንሱሳ ይዛረቡ። ስለዚ ታው ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተስማዕማዕና መሰረት እውን ሓደ መሬትና ክንምልስ እዩ፣ ካልኣይ ህዝብና ላብ መረበቱ ንምልስ እዩ። እዚኦም ኩሎም ቶም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስቲ መለስ እንድያ ነይራ ኣይምለስን። سايزي زغورو زلو ኣብ ልዕለና ካልእ ጀኖሳይድ እንደገና ካልኣይ ክፍጽም ይሕርግዝ ዘሎ መሬትና ወረርቲ ገይሩ ካልኦትና ማሕደርዎ ንሕና ናትና ህዝብ ግን ኣብ ስቃይን ኣብ ሞትን ኣብ ካልእ ሕማምን ዘሎ ማለት እዩ።
ስለዚህ ትናይ መጀመርታ ታናውዕ ፕሪቶሪያ ሃይፈጸመን ንስኣይ ሃውዕ ፕሪቶሪያ ሒዝና ሻፈዝ ግን ምንም ልመጸ ለውጥ የለ ያው ትግራይ ያው መሬትና የተመለሰይ ተፈናቀልትና ፈቀዱ ከንዳ ፈቀዱ ጭቃ ሻፈዚ ያው ጸገም ይለሎ ወለድና ይሕወትና ሃሙ ምንም ዓድና ሻፈዚ ምንም ለውጥ የረኸቲ ብሕክምና ይኹን በኻሊ ብጥምየት ብጸገም ብዙሕ ሽግራት ይንየና ኣንሕና ዝልተቃለስና ቃልሲ ተሓጺ ከላው ጭቃ ኮይንና ባንኪ ከፊትካ ግን ባንኪ ምንም ዓይነት ተጠቃሚው ዘይርከበሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዋላይ ከፈት እምበር ሓደ ናይ ትግራዋይ ሃፍታም ወይ ግላው ተጠቃሚ ቁርሺ ክረክብ በአጓው ቁርሺ ክረክብ አይካለን ማለት እዩ ስጥራሕም ዘይኮነ ደሞዝ ናይ ሲቪል ሰርቫንት እውን እስካ ሕዚ ጠጠው ኢሉንየ ማለት እዩ ብዙሕ ኮታስ ብዙሕ ነገራት እንየው ብሕክምና መልክዕ ዞም ሕዱር ሕማም ዘለዎም አካላት መድሓኒት በአጓው ክትቆመ ይኽእሉ የለን ማለት ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምፍጻሙ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍአ ህይወት ክመርሕ ይገብሮ ብምህላው በብመዓልቱ ብሰላሕታ ይጸንተሎ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕሊ ክትግብሮ እንተዘይክኢሉ ህዝቢ ንምድሓን ዝወሃቦም ተልእኾ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ፍተና 2013 ዝነበረት ተወዲና ከም ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይና ትዝምከት እስካፍታ ውዕል ፕሪቶሪያ እስካፍታ 24 ይትፍጸም እስካ መስዋዕት እናኸፈልና ኣብዚ ኣብጥሕና ያና ማለት እዩ ስለዚህ ያው ታና 2013 ዝነበረት ሕዝቡን ንሕና እውን ታና ዝገበርናያ ናይ 2013 ባኣናቶም ሕድር ተቐቢልና ናቶም ስዋዕትና እውን ሕድር ተቐቢልና እስካፍታ መጠረሻና ዝነብጽሕ ዝብል ሓሳብ ኢና ሕዝና ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ገይራ መሬቱ መሊሳ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብር ይተይሉ ኣንሕና እውን ካሊእ ሽግሪ ጦርነቲ ጽቡቕ ይኾነይ ኣይ መሬት ይምልሲ ሃምና ጓርኩና ሰaqኹ ቅመጥ የለ እንትኾይኑ ግን ከም ተጋድልቲ መጠን ኣነ እውን ከም ዓረ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና በቃ ዓድና ተቃሊስና ክንምልስ ኢና ንሕና ክንጅምር ስለዘይንደል ትውግእ እምበር ንሕና ዋላ ተጀሚራስ ምንም ነገር ዝጸገም ዝመጽና የለን ትሞት ይሞተሉ ካብ ሞት ዓደ ይዋዕልናን ዘለና ስለዚ ተዋጊእና ነቲ ዘሎ ጸገማት ሲ ንሕጽሮ ይነውሐሎ ስቃይ እናበዝሐ ይኸደሎ መራሒና ኢና ኢልና መጀመርያ ተመሪጹ ነይሩ መራሒ ተባሂሉ ነይሩ ግን ህዝቡ ክጸንት ህዝብ ትግራይ ክጸንት ዓብይ ድልየት ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ተኮይኑ ዝመንግስቲ እዚ ህዝብ ትግራይ እንተጥፊኡ ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ዝኽእል ከምኡ ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ከዓለዎ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ህዝብ ትግራይ ግን ነዚ ነገር እዚ ክርድኦ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ነዚ ነገር እዚ ተረዲኡ ከምቲ ናይ 2013 ዝነበረ ህዝቢ ተወዲቡ መንእሰይ እውን ተወዲቡ ክቃለሲ ዝግባእ ስለዚ ብግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይዳራደር ህዝቢ ዘይዳራደር መንእሰይ ከም ዘለና ከዓ ክፈልጥ ይግባእ 4 ነጥቢ ክስመረሉ ዝግባእ እዩ ማለት እዩ